Kumno perlog bro, sa shisen par ngapriang sobhai phi, shakanika channel jonga khasi terka. Ta minta singi nginya shan no daun ni ukik ubabang bad basnyam baha. Hangni ngalasim kanika Pylleng lightly, te nginya kingshua kumni da phimdan da kanika blender te sa shule be da kakti. Kadon katu ka bashi le da kakti ru te sa ailang bad ka Shini pada, Shini ashiteng pela. Tekan nika Umphniang ru ai duna banyi ke steng pela. Adem nang ta sa ai uni Coco powder steng pela duna. Sa ai uni baking powder si shamait. Ai kan nika Mluh si kmut shamait. Ai lang badu coffee ai si shamait. Shamait barit mo. Ai lang bad kadut lai saw shamait he. Te sa khle shwa kumni nai pan me rek tu ka light. Da kala khle kum tu ndiat te sa blend baha pada kumni. Hadin pat sa ai uni Moida si pela duna. Sa ngap baha mo ki jingber katnu nga ai. Minta le bala sedang telang menumala kendian ni kwa hi ban shet cake hayeng mo. Sngo best baha lajen one Christmas tad. Sa ai lang kanika vanilla essence si shamait red. Sa khle baha hadu bakan dala along baha mo. Sa thiat no ha kanika baking tray ne ha ka bowl ru phila ban the te dadam nang tu sa shoot tap kumne bakan num don eri e mo. Taja hadin asan minute tengah pet kanika la long. Te phila ban antad hi mo nama teng ka light ka he ka duna da fisher ha ka oven kain. Pejang ni kala along spongy baha. Kalong kum ukan pad jam baha. Te mentang inshu senrait da kanika Ising powder mo. Ne phila ban le da ka Shini ru da Shini shu grind kum to da sa shu kenro pada kum ni da ka jingber sha. Ngatarai phila yo jiminto hi perlong te sai persyang ban shet mo. Ka best baha ka sngam ru ka sngam par bai di sha da yabdi kumne bashat lai hayeng ta ka best baha ka bang baha. Pet karnu ka jing mop. Ngatarai phila yo jiminto hi perlong. Kubli sibun ba phila pe ikani ka video. Sngo baha like, subscribe but share.